Hello guys, আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো about an electric dipole. So আজি lecture-টোত আমি generally পঢ়িম electric dipole মানে কি পঢ়িম electric dipole moment পঢ়িম then আমি পঢ়িম electric field due to dipole. তোৰ electric field due to dipole তোমাৰ তিনটা কন্ডিশন আছে so তাৰে আজি ফাৰ্স্ট টু পঢ়িম হেতু হল electric field due to dipole on the axial line. ঠিক আছে so channel টোলৈ যদি for the first time আহিছে then please subscribe the channel আৰু লগতে থকা bell icon টো দবাই দিয়া. I know you guys বহুত সিনচিয়াৰ হয় তোমালোকে পঢ়িবলৈ বহুত মন যায় ৰে সো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তুমি বেল আইকনটো দবাই থবা সো দ্যাট মই ভিডিও দিয়া লগে লগে মানে নোটিফিকেশন পাই যা. ওকে সো আজি আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আইছো about the electric dipole. সো electric dipole মানে কি হৈ যায় electric dipole মানে হৈ যায় তোমাৰ two charges, two equal and opposite charges separated by a small distance. So it is like couple, like couple মানে straight couple. Okay so ki hoy straight couple means what eta one boy one girl so separating by a small distance, right? So positive to mani lo boy, negative to mani lo girl because girl negative. Okay don't worry that's okay. Positive negative mani loiso so separating by a small distance. So moi janu tumaloke nohoy enukwa you guys are very sincere but couple to ki hoy olop chipki ghuri phore, right? So that is the dipole. Dipole mane ki hoy jay two equal and opposite charges separated by a small distance, so just like couple. Okay epale jabo dorkar nai, just mind rakhibole positive and negative charge separating by a small distance, so that is the dipole. Okay so definition to likhi loa dipole or. So electric dipole mane ki hoy jay two equal and opposite charges separated by a small distance. ठीक है से दुटा equal and opposite charges say minus q and plus q separated by a small distance means this distance aru etu loila o is the midpoint. Small distance ami khoda twice l boli lo. Okay so twice l boli ke lo ami jeta derivation korim so tar help hoy so tar karone so don't worry about that. Twice l mane yar por l hoy jay aru yar por l tomar l hoy jay. ठीक है से so that is the dipole electric dipole. Okay so next term to ahi jay tomar dipole moment, right? So dipole moment eta vector quantity hoy yak denote kore ki di p. Okay so dipole moment mane ki hoy dipole moment mane hoy jay charge into the distance between these two charges. Means dipole moment mane ki hobo q into the distance between the two charges, so q into twice l. Always remember dipole moment is always q into twice l, where twice l is the distance between the positive charge and the negative charge. ठीक है से and as you know already कोई लोग से dipole to की हो जाए dipole moment to की हो जाए এটা vector quantity है. So vector quantity होले यार खडाय की থাকিব লাগিব তোমার direction থাকিব লাগিব. So directions of dipole moment खडाय कोर পৰা গলে হয় negative to positive. Always remember this is the magnitude. Okay and the direction of dipole moment is always negative to positive. ठीक है से and the SI unit of dipole moment माने की होबो की होबो q for q काने की होबो column twice l, that is the distance माने की होबो meter. So cm SI unit माने की cm chief minister, right? So cm so ठीक है से dipole moment माने আমি কি গম পালো. Okay so এটা question দিম নোট ডাউন কৰিলা first. So ইয়াত সবে এটা সিলি মিস্টেক কৰে, সবে নকৰে বাৰু বাট বহুত ষ্টুডেন্টে ইয়াত এটা সিলি মিস্টেক কৰে. Okay write the question. Two charges plus q and minus q dipole hobole ki hole yar magnitude same hobole go, right? So likhi loa 2 microcoulomb and 2 microcoulomb mane 2 plus 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb separated by a distance of
distance of say 3 micrometer. Okay, so question is find the dipole moment. Find dipole moment. So dipole moment ulia bodise. So ami ki janu dipole moment or karone ami ki janu dipole moment mane hoy jay tomar q into 2l. So that is q mane kiman ahi gol 2 microcoulomb 2 into 10 to the power minus 6 into 2 into l. L is how much? 3 microcoulomb. 3 into 10 to the power minus 6. So yat eta mistake to ki kore 2 to likhibo do karone. So dipole moment more starting ade koi lesilu ya por ei distance hok ami twice l boli assume koru. So distance already 3 microcoulomb dia hoy ase. So yat 2 to ami likhile gutte answer to hol hoy jabo solution to. So it will be like this only. Okay, so it will be how much? 3 to the 6 into 10 to the power minus 12. So unit is cm, chief minister. This is the thing. ঠিক আছে, নোট ডাউন কৰি লোৱা। So next আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো electric field due to dipole on the axial line. So for that I hope তোমালোকৰ এতিয়ালৈ electric field due to point charge and principle of superposition concept to clear হৈ গৈছে, because এই দুইটা কনসেপ্ট ইয়াত ইউজ হ'ব, বাকি একো নাই, একদম ইজি হয়। ডেৰিভেশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বোৰ্ডত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ আহিব। ওকে, সো heading electric field due to dipole on axial line. Say ধৰি লোৱা এটা ডাইপল এটা আছে, তোমাৰ প্লাস এইটো ইয়াত লৈ লওঁ, প্লাস কিউ minus q separated by a distance of কিমান হয় twice l. So আমাক কি উলিয়াব লাগে? So axial line মানে কি হ'ব? This will be the axial line, right? So this is the axial line. So এটা point p এটা লৈ লোৱা, this is the point p. ইয়াত আমাক electric field উলিয়াব লাগে। Okay, so let's assume let p is the point at a distance x from dipole. See, always remember this thing. Dunia catch to be shown. Sorry. So let p is the point at a distance x from the dipole. So dipole opera x distance what ase means what? So dipole to iman to hoy, right? Negative to positive separating by 2 twice l. So x to distance of core pora hoy. Always remember. Are yaar. Hator pora ke bare bare pori ase. So x is the distance from midpoint, means from here to here. This is x. Okay, so if this is x, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ distance কিমান হৈ যাব? Overall x এইখন হৈ যায় l, right? Overall x ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ distance হৈ যায় x, এইখিনি হৈ যাব x minus l. So for this ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ distance তোমাৰ হৈ যাব this much x plus l. ঠিক আছে, so next point to কি হৈ যায় আমি okay just forget it about the dipole পাহৰি যোৱা, দুটা চাৰ্জ এটা আছে। third point due to two charges, third point ত আমাক কি উলিয়াব লাগে? electric field intensity উলিয়াব লাগে, right? So according to principle of superposition কি হৈ যায়? vector sum of individual charges. So ধৰি লোৱা due to plus q ইয়াত যেটো electric field আছে এটো লৈ লোৱা e1, and directions of e1 will be like this. Okay, positive pura plus q pura away যাব, right? And for this minus q a pointed electric field directions hobo efale, this will be take as e2. ঠিক আছে, and one more thing কোৱা e1 or magnitude greater hobo na e2 magnitude greater hobo? দুইটাৰে charge having same magnitude, but যাৰ distance greater হয় তাৰ magnitude greater নহয়, যাৰ distance to কম হ'ব তাৰ magnitude greater হ'ব। it means what? আমি ইয়াৰ পৰা গম পাই গৈছো e1 or what to say e1 or তোমাৰ magnitude to greater হ'ব than e2. okay, why? I don't know. কিয়? why কিয়? because e কাৰণে কি আহি যাব? k
q by r square ইয়াৰ অলৰেডি মেনশন কৰা নাই মানে কি মিডিয়ামটো হয় r বা ভ্যাকুয়াম সো q দুইটাৰে সেম আছে r যিমানে বাঢ়ি যাব ই সিমানে কমি যাব ৰাইট সো এই কাৰণে e1 ৰ কাৰণে ইমান ডিসটেন্স e2 কাৰণে ইয়াৰ পৰা এইটো ডিসটেন্স সো obviously e1 will be greater than e2 সো এজ এ হল আমি কি গম পালো যে net electric field of directions to কোনফালে হ'ব net electric field of directions to ইফালে হ'ব যোনফালে greater হয় ইফালে হয় ৰাইট সো ঠিক আছে আমি কৰিবলৈ গৈছো ফাৰ্স্ট লেটস ফাইন্ড e1 okay maybe to লিখো দেব e1 so e1 ৰ কাৰণে কি ক'বা distance তো ইমান হৈ যায় due to plus q so it will be how much k q by the distance from here to here this is x minus l whole square next ahi gol e2 will be how much e2 will be ইয়াৰ কাৰণে k q by x plus l whole square so আমাক কি লাগে e net লাগে so e net will be how much e net will be equal to vector sum of e1 and e2 although vector sum হৈ আছে but ultimately আমি কি কৰিব লাগিব subtract কৰিব লাগিব কৰ পৰা কৰিলে greater of what যেটো greater magnitude আছে তাৰ পৰা lesser to so ইয়াত কোন greater হয় e1 greater হয় নে e2 greater হয় already কৈ দিলো e1 greater হয় it means কিমান লিখিব লাগিব আমি e1 ৰ value to this much k q by x minus l whole square minus k q by x plus l whole square ঠিক আছে এখিনলে problem নাই কি কইলো just e net will be so first e1 or e2 উলিয়াই লৈছো individual কাৰণে then at this point আমি vector sum কৰিব লাগিব and they are making 180 degree right so direct আমি ইয়াৰ পৰা এটা মাইনাস কৰিছো গেটাৰ পৰা যেটো স্মলাৰ হয় তাৰ ভ্যালুটো মাইনাস কৰিম মানে আলটিমেটলি ইয়ালৈ হৈ গল ওকে নোট ডাউন কৰি লোৱা so e net কিমান পালো এই দুটাৰ পৰা কি কমন লব পৰা kq so বাহিৰত কি লৈ গল 1x minus l x minus l whole square minus 1 by x plus l whole square so LCM কিমান হ'ব this into this kq x minus l whole square into x plus l whole square so this will be x plus l whole square are here minus x minus l whole square ঠিক আছে next point to next step to equal to kq so eto soa ultimately ইয়াৰ মানে ultimately এক যদি আমি অলপ স্প্রেড কৰি দিও ultimately কি হৈ আছে x minus l into x minus l into x plus l into x plus l হৈ আছে right a plus b whole to a minus b মানে কিমান হ'ব a square minus b square then again ইয়াত আছে a plus b whole into a minus b so ultimately কি হৈ আছে a square minus b square so ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো x square minus l square আৰু এটা পাই গলো x square minus l square right মানে এখিনি জাস্ট কি কৰিছো রাফট কৰি দেখাই দিছো because মই ইয়াত ডাইৰেক্টলি লিখিম so ইয়াৰ পৰা what you can write যেটো denominator আছে denominator you can write as x square minus l square whole square double আছে right so এখানে এখিনি আমি ডাইৰেক্টলি লিখিলো কি x square minus l square whole square so এটো কি হৈছে a plus b whole square formula আছে so a plus b whole square formula কি হয় x square plus l square plus 2xl okay so x minus l whole square formula কি হৈ যাব x square plus l square minus 2xl নোট ডাউন কৰি ল আরে ইজি হয় একদম ইজি হয় ডাইরেক্ট উলাব आंसर ডোন্ট ওয়ারি अबाउट দ্যাট so ইয়াৰ পৰা কি পালো আমি সি kq ৰৈ গল এটা সো x square minus x square cancel হ'ব l square minus l square cancel হ'ব so ইফালে থাকি গল 2xl minus of minus of 2xl মানে ultimately কি হৈ যাব 4xl
ওকে আৰু ইয়াত হৈ যাব তোমাৰ কি x স্কয়াৰ মাইনাস l স্কয়াৰ হোল স্কয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিম kq because আমি ডাইপোল মোমেন্টটো অলৰেডি পঢ়ি লৈছো সো ইয়াৰ পৰা ইয়াক অলপ স্প্ৰেড কৰি আমি ডাইপোল মোমেন্টটো লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম মানে p ফৰ্মত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰি e net to in the form of p মানে কি ডাইপোল মোমেন্ট ওকে সো ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এটো স্প্ৰেড কৰি লওঁটো কি হৈ যাব 2 into x into l by x square minus l square so ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তুমি কি ইউজ কৰিব পাৰা q into 2 into l will be equal to p right হয় নাই so ইয়াৰ পৰা কি হৈ গল 2 হৈ গল 2k so 2k আহি গল দেন ইয়াৰ পৰা কি হৈ গল 2 into q into l will be equal to p আৰু এটা কি হৈ গল x এটা হৈ গল this x okay x by x square minus l square this is the e net टू के पी अरे यार सॉरी होल स्क्वायर ता आছিলে ঠিক আছে কি হৈ গল 2kp x by x square minus l square but এটো মনত ৰাখিবলৈ দৰকাৰ নাই because ইয়াৰ নেক্সট স্টেপ টু আৰু এটা স্টেপ আছে এখিনলৈ কি বুজি পালা এখিনলৈ আমি কি কৰিলো জাস্ট একো কৰা নাই জাস্ট 2xl টো আমি স্প্ৰেড কৰি ললো সো দেন আমি p ফৰ্মত লিখিবলৈ পাও সো ইকানে k2 হৈ গল q2l কৰি আমি p পাই গলো k আছিল দেন 2 আহি গল 2 এটা আহি গল দেন x টো আছে ওকে ঠিক আছে এখিনলৈ লিখিলো e net till now del this লিখিলো ঠিক আছে so কিমান পালো e net is equal to 2k px by x square minus l square whole square ঠিকে আছে yeah ঠিকে আছে so next point to কি হয় see where x is the distance from where x is the distance from the midpoint of the dipole to that point jod ami electric field uliai asu and l is the distance half distance right yar pora yale to tumar asile twice l yar pora a point p lo asile tumar a distance to x so yat ultimately hoye ase x square minus l square right whole square hoye ase if x is far greater than l if x is far greater than l so x square minus l square almost equal to কি হৈ যাব x square isn't it যদি x to a far greater than l হৈ যায় so x square minus l square will be almost equal to কি হৈ যাব x square মানে ultimately আমি l square to directly আপৰা cancel কৰিব পাৰো right কিয় পাৰো if x is equal to far greater than l so obviously because twice l is the distance between these two charges and definition te dia ase when two equal and opposite charges separating by a small distance just like couple jito chipki thake right so ihoto meje distance to bahut kom thake so eta point eta ase jito mane tumar crush to suppose tumi duro pa saba no tumar crush quit boyfriend right so etu to bahut durot thake right so mane jito x square minus l square koriba so teta as a whole ki hobo so x square minus l square jaga ami ki likhibo paru directly x square likhibo paru okay so it will becomes how much ifale thaki jabo 2k px a2 mane a condition to if x is far greater than l so here ami ki pai jam x to the power whole square mane ultimately we can write directly as x to the power 4 right okay here par eta x kata gol so as a whole ami ki pai golu e net is equal to 2k p by x cube you should remember this thing 2k p by x cube etu aru etu kintu etu important nohoy yar pora etu derivations directly pai ja okay and the directions will be kun phale hobo negative to positive this is the what to say e net due to dipole at axial line very important okay the question ta kora say question to loi loa two charges q and minus q of magnitude say
2 microcoulomb separated by a distance of 1 micrometer. So question is find E net at x equal to 2 meter. Yes. Okay, yat chua etia moi yat dekhai asu yat bahai pele moi dekhai asu ki hoba je hol goi pele ami kyo directly ami etu ignore koribo paru L squared ami directly kyo ignore koribo paru. Okay, come to point yar pora likhi dia because or you can put it here directly because x is the 2 meter, right? X is the 2 meter and the distance separating distance between these two charges is 1 micrometer, that is 10 to the power minus 6 meter. So 10 to the power minus 6 1 lakh shot keta 0 thake pasta, right? 10 lakhs 1 rupees or 10 lakhs kar hatot besi paisa ase tomar hatot ase 1 lakhs sorry 10 lakhs motar ase 1 rupees. So kun besi dhoni eto question to jone khodibo eto murkha hobo na, it will be he will be a fool, right? So same thing here hobo eto far get then yat ako whole squared ase, so ei karone ami direct ignore koribo paru. Okay, but फिर भी मैं देखाई दिसु किहर কাৰণে আমি কৰিম. So লিখি যোৱা E net মানে এটো পালো ভ্যালু আমি ডাইরেক্টলি জানো. So কি লিখিবা 2k p মানে ডাইপল মোমেন্ট. So ডাইপল মোমেন্ট মানে কি হ'ব q মানে কি মানে যাব 2 into 10 to the power minus 6 into q into 2l আকৌ 2l লিখিব দৰ কাৰণে আমাৰ ডাইৰেক্টলি ডিসটেন্স দিয়া আছে. So 10 to the power minus 6 আরে dipole moment mane hoy jay p equal to 2ql but 2l is the distance. So here 2l twice l distance to 10 to the power minus 6 boli dia ase, this is the twice l. So x take twice l likhibo amar dorkar nai. So into x mane kiman likhiba x mane kiman ya 2 meter by x square, that is 2 square minus L square. L is how much? Yeah, L square. So separating by a distance of 2 twice L. So L mane kiman hoy jabo 10 to the power minus 6 into 2. 10 to the power minus 6 by 2 whole square, right? Whole square. So as a whole etia tumi soa yat ki hoy ase, yat hoy ase ki 2 square minus 10 to the power minus 6 into 2, this mane ultimately hoy ase 2 square minus 10 to the power minus 12 by 4. So here pora a2, so a2 to L square is far greater than x square, right? So ei karone ami directly we can put here. I hope buji pala concept to moi kyo just etu dekhalu kihor karone jetia x to far greater than L hobo then you don't need to put the value here because yet so ki olabo. So minus koribolo tuma ki koriba 2 square into 10 to the power minus 12 keneke minus koriba. So ultimately directly ami assume kori lobo etu mane it will be like just like 10 lakhs minus 1. So etu to 12 hoy gol, right? Kiman suppose 100 lakhs 1000 lakhs minus 1 rupees tenugoi type hoy gol na concept to. So ei karone ami yat ki hobo yat ami directly etu yat ami value to ami directly we can put the value here directly. So ya mane ultimately etu naike hoy jabo, right? So etu naike hoy jabo then etu hoy jabo tomar 2 to the power 4 jetu yat ahi jabo. So yar pora eta 2 eta cancel hoy jabo yat ahi jabo tomar 2 to the power 3. Ultimately as a whole ami ei value to pai golu yar pora so cancel hoy gol, right? So here pora kiman hoy gol 2 into k mane kiman hol k is how much 9 into 10 to the power 9. So here pora ahi gol tomar 2 into 10 to the power minus 12 2 into 10 to the power minus 12 by here pora ahi gol 2 to the 4 4 to the 8 2 to the 4 4 to the 8 yeah 2 to the 4 4 to the 8. So 4.5. So what we got E net is equal to how much? E net equal to how much? 4.5 into 10 to the power minus 3.
ওকে আই হোপ বুজি পালা সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি কি পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপল এট ইকুইটৰিয়েল লাইন মানে কি হ'ব তোমাৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাইসেক্টৰ এটো ডাইপল আছে -q + q এটা লাইনত পঢ়িম পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাইসেক্টৰ এন্ড দ্যাট লাস্ট টু আমি পঢ়িম লাস্ট টু তোমাৰ হৈ যায় এট এনি পইণ্ট দ্যাট উইল বি দা মাষ্টাৰ ফৰ্মুলা সো তাৰ পৰা তুমি দুইটাৰো ভ্যালু পাব পাৰা ইকুইটৰিয়েল পইণ্টৰো পাব পাৰা এক্সিয়েল লাইনৰো পাব পাৰা সো এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই বস্তুৰ মনত ৰাখিবা ই নেট ইজ অলৱেজ 2k p/x³ বাট ৰিমেম্বাৰ দিস থিং ইয়াত কি হৈ যায় ইয়াত তোমাৰ এই কন্ডিশনটো তেতিয়া আহে when x is far greater than n okay thank you